Dear all friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Lukman Hussain, a lecturer of Harvard Access Digital College, Tarakanda in Mymensingh. I hope you are all fine. By the grace of Allah, I am also fine. Today, I am going to recite a Farsi poem which is written by Dr. Allama Iqbal rahimahullah. Then I will translate it into Bangla. Through this poem, we will be able to know about the excellence of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. हुनए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, हुनए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहरे में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खिमा अफलाक का इस्ताद उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशामाद उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशामाद उसी नाम से है, সে নামেরই কুসুম ছাড়া বুলবুলিদের বিলাপ বৃথা, সে নামেরই কুসুম ছাড়া বুলবুলিদের বিলাপ বৃথা, মুকুল রাজ্যের হাসি বৃথা, ফুল বাগানের শোভা বৃথা, সে নামেরই সাকি ছাড়া পাত্র বৃথা, শরাব বৃথা, তৌহিদ সবার শোভা বৃথা, তোমাদেরও হস্তি বৃথা, সে নামেরই কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে, সে নামেরই কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে, হরের নারী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জুড়ে, হরের নারী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জুড়ে। Thanks to all for engaging with me. Assalamu alaikum wa rahmatullah.